girls with their nails done now. Girls with their nails done. I like the girls with their nails done. Hej, dobrodošli u novi video na kanalu. U pretprošlom videu sređivali smo moju benđolu i ujedno s time uzeli smo nove felgice 18 cola. No kao što vidite, malo je velika rupa između samog blatobrana, karoserije automobila, kako ko voli reći, i samog točka. Stoga odlučio sam uzeti opruge, kao što sam spomenuo u onom videozapisu o felgama. Stoga danas je taj dan da idemo ga malo prizemljiti. Uživajte! Krenuli smo kod majstora, on je te opruge naručio još prije jedno 2-3 dana i to je stiglo i tako me čekaju, no danas sam dobio slobodan termin da se sve to može fino posnimiti i da vam to prezentiram. Isto tako Bosch Car Service Korija, tamo radim sve moguće popravke. Jo, koja benđola, brate, šestića, brate, to. Idemo sad do njega malo prizemljiti auto napokon. Vjerojatno ćemo uzeti nekakve distancere da izgleda onako robusnije i to je to, uživajte u narodnim kadrovima. Pa ljudi moji, ova Virovitica ko Dubai. Pa same S klase, BMW, trojke, četvorke, petice, šestice. Pa nema čega nema, ljudi moji, pa ni Dubai to nema. Stvarno, što se tiče Virovitice, ima dobri makina. Da ne smijem zaboraviti ove s Audijem, naljutit će se. Iskreno, najviše imam frendova s Audijem, nećete vjerovat. Sa BMW-om imam 2-3 kolege i to je to, ali s Audijima, brate, mili, više nek sa Golfovima, evo iskreno. Audija stvarno ima jako puno u Virovitici, ima jako puno i lijepih i jakih Audija. Ma nema, Virovitica ti Abu Dhabi broj 2, šta da kažem. Gledaj točnosti, 800, vozi se 60 i tamo je Bosch Car Service. Brate. Evo ga.
Ljudovi moji, oprugice su napokon namontirane, auto je spušten, baš onako kako sam htio. Još samo da su te felgice 19 cola i to bi bilo perfektno, ali tu sam ja kriv zato jer meni kad se nešto svidi, to je to. A nažalost, dečko od kojega sam to kupio nije imao 19 cola tog uzorka, pa sam uzeo 18. Znači, preciznost volana, naginjanja vozila, svelo se na minimum. Znači, volan je precizan, perfekcija, samo naginjanje vozila kod zavoja i zapravo kako drži vozilo u zavojima, doslovno kao na šinama. Znači, kao vlak na tračnicama, doslovno. Onda si mogu misliti tek kak je na Gewindama. Iskreno razmišljao sam ja i o kupovini Gewindi. No, toga su me odgovorile kolege, budući da je ovo daily project car, ako to mogu tako nazvati. Znači, ja bi ga sredio, ali on je meni za svakodnevnu vožnju, a dobro znamo da su Gewinde više za sportska auta koja se ne voze toliko često nego na utrkama, ubrzavanjima i tako sličnim stvarima. Stoga sam odustao od toga. A i realno, opruge su jeftinije. Ja sam ove 4 opruge platio 1200 kuna, dok sa setom kvalitetnih Gewindi, na primjer Einbachovih, ne bi prošao ispod 1000 eura, što je 7500 kuna. Plus majstorove ruke i sve, realno prošao sam super. Stigli smo doma, kiša lagano počinje, tako da ćemo brzo napraviti odjavu ovog videa. Naravno, pišite u komentarima da li vam on sad liči na auto. Znači, točno je spušteno onako kako sam ih htio, sad su i felge dobile malo do izražaja, nema više one praznine između samog kotača i blatobrana što sam i htio. I sad je sve na svom mjestu, je samo neki body kit i bit će perverzija. Isto tako lupite like, share i subscribe ako vam se svidio ovaj video. Mi se vidimo naravno u idućem. Lijep pozdrav i uživajte!